माली परेशानी, पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी परेशानी नहीं जिसको सवार किया जाए। आयत पढ़ूंगा कुरान पाक की, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परेशानियां तो कुरान मजीद के लफ्जों से दूर हो। सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 6 है, 12वें सिपारे की पहली आयत है। क्या अंदाज है, और मेरे रब का कितना मन मोह लेने वाला और दिल को छू लेने वाला अंदाज है। रब करीम ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, फरमाया नहीं जमीन पर कोई भी ऐसा चलने वाला, जमीन पर कोई ऐसा नहीं जो चलता हो, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जिम्मे न लिया हो। जमीन पे कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसके रिस्क की जिम्मेदारी रब करीम। ये जिम्मेदारी रिस्क किसकी है, बोल के बताएं, बोल के किसकी जिम्मेदारी है जी, अल्लाह। देखिए गौर फरमाएं, यहाँ मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो जमीन पे चलने वाला है उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिस्क उसका भी अल्लाह के जिम्मे। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज़ है जमीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिस जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे उन सब का रिस्क किसके जिम्मे है, अल्लाह। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की जब तर्जुमानी करते, वजाहत करते, तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई इश्काल रहने नहीं देते, कोई इश्काल नहीं रहने देते। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिस्क की तलाश। किस पे भरोसा रखना है, निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना, अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिस्क देना, वो जरूर तुम्हें रिस्क पहुंचाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा, तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहाँ मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में होता भी आ जाता है, जद्दा में होता भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में वक्त पे भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहाँ भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिस्क भी तुम जहाँ मौजूद होते हो अल्लाह वहाँ पहुंचा देता। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में, तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोज़ी अता फरमाता। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती, अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं। फरमाया वो तो ड्यूटी का शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाए। मैं कहता हूँ सोच इतनी कमजोर है उस आदमी की जो कहता है कैसे मिलेगा। इतनी कमजोर सोच है जो रब बैल को रोजी देता है, बकरी को रोजी देता है। इस जमीन इस धरती पे अगर बसने वाला ऊंट भूखा नहीं सोता, चले ये तो पालतू जानवर होते हैं, इस धरती पर बसने वाली अगर बिल्ली और कुत्ता रोटी खा के सोते हैं तो तू तो अशरफुल मखलूकात है। तूने अपने ज़हन में क्या टेंशन पाल लिया कि नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा, तू क्यों इतना परेशान हो गया। भाई माली परेशानी सबसे ज्यादा उस बंदे ने ओढ़ ली है जिसकी तवक्कुल की बात कमजोर हो गई है। तो सीधी तवज्जो अपने रब करीम की जानिब कर, सीधी तवज्जो अल्लाह की जानिब कर। रब फरमाते हैं जिम्मा तेरा नहीं, जिम्मा मेरा। लेकिन तनख्वाह एक आती है घर में, जब एक बच्चा होता है तो तब भी काम चलता है, जब अल्लाह 2 बच्चे दे दे फिर भी उस तनख्वाह से काम चलता है, जब 3 हो जाए फिर भी चलता है, जब 4 हो जाए। नहीं आप ना भी बोले तो बात तो सही है, बहरहाल काम फिर भी चले। उसी तनख्वाह में से जब बंदा बड़े बेटे की शादी करके बहू ब्याह के ले आए तो फिर भी काम चलता है। और जब उस बेटे को अल्लाह बच्चे अता कर दे तो उसी घर में, उसी आंगन में, उसी छत के नीचे काम चलता है। तो फिर तू मान जाना कि चलाने वाला तू नहीं, चलाने वाला कोई और है। फिर तू मान जा के चलाने वाला कोई तू। तो उस वक्त जब तनख्वाह तेरी लगी थी तो तू कहता था मेरी शादी ना कर, मैं बीवी को कैसे खिलाऊंगा। तो वही शख्स है जिसकी छत के नीचे 1.5 दर्जन पोते भी पल रहे और गुजारा उनका भी हो रहा है। तो रिस्क का जिम्मा किसका है, अल्लाह का जिम्मा। अब हमें पता है पहली बात तो परेशानी इसलिए उतार देनी चाहिए कि जिम्मा हमारा है ही नहीं। अब दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी किसकी है, अल्लाह हकीम भी है और अलीम भी, हकीम भी है और जानता भी है और उसे पता भी है कि देना किस तरह। अब हम पता क्या कहते हैं, कहते हैं वो जो बंदा बाजारों में बैठा है वहां उसे नहीं बैठना चाहिए, तो मेरा हक था। तुझे ज्यादा पता है कि अल्लाह को बोल के बता ना, किसको पता ज्यादा है, क्यों जी। तो आप असल टेंशन पता कब लगती है, जब बंदे कहते हैं नहीं वो बाजारों मेरी थी, मेरा हक था। वो जब गुजरती है ना पास से मेहरान के तो मेहरान वाला टेंशन बड़ी लेता है। हालांकि अल्लाह को ज्यादा पता है कि वो हक, एक बात अपने ज़हन में याद रख ले कि जो मेरे लिए बेहतर था मेरे रब ने मुझे दे दिया, तो बात खत्म हो गई। बस बसल अच्छा है ना, फिराक अच्छा है यार, जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बस जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे, मसला ये है कि तू उसमें राजी होने को तैयार नहीं। हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने मेरे नबी पाक की एक हदीस बयान की है, और जनाब अली जब ये हदीस बयान किया करते थे तो हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं यूं लगता था कि जैसे हज़रत अली हमें हर परेशानी से निकाल रहे हैं। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका दिया था टेंशन फ्री होने का। आप फरमाते हैं मुझे तो बड़ा रास आया है, तुम भी अगर कर लोगे तो तुम्हें भी फायदा देगा। अब वो क्या, हज़रत अली कहने लगे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लोगों तुम अल्लाह के दियों में थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, वो तुम्हारी थोड़ी इबादत से तुमसे राजी हो जाया करो। तुम 2 नफल भी पढ़ोगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, तुम 1 रुकू भी सवेरे उठ के पढ़ोगे तो वो राजी हो जाएगा, वो तुम्हारे 313 दुरूद शरीफ से राजी हो जाएगा, तुम उसके दियों में थोड़े रिस्क से राजी हो जाए। टेंशन इसलिए होती है कि हम राजी नहीं जो उसने हमें दिया। वो हालमी मजीद की जो दौड़ है ना, हालमी मजीद की बेकदरा कुछ कदर न जाती खूब तसल्ली हूँ, दुनियादार पुजारी सर्दे कुत्ते देख टल्ली हूँ, बुक बुक रोशन अखियां तपियो बेग हवेली कल्ली हूँ, कूज नसीर असा जद की थी पै जानी तरथली हूँ। तो याद रखे ये जो है ना मुसीबत के माल आ क्यों निकाह वो सामने वाला प्लाट मेरे घर के सामने है घर के सामने, पर रजिस्ट्री मेरे नाम की। ये मुसीबत सांस नहीं लेने देती। मोटरसाइकिल खड़ी करता है ना जब आके दुकान से रोटी खाने आता है, दफ्तर से घर आता है, कारोबार से आता है, तो जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करता है वो टेंशन बढ़ी है कि कभी मेरी हो जाए ये बंद जगह, तो मैं यहाँ भी बोर्ड लगाऊं अपने नाम। किसने माली परेशानी पैदा की, इस हाल में है क्योंकि तूने अपना ये हाल खुद नहीं बनाया। जिसने बनाया है वो बड़ा बेहतर जानता था कि तू इसी हाल में उसे अच्छा लगता है। तू उसे इसी हाल में, एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत
बड़ी अलील हो गई, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश दी तो कीड़े पड़ गए वजूद। कीड़ा यहाँ से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा, तो कीड़ा यहाँ खा रहा था तो नीचे गिर गया, तो बाबा जी ने उठा के फिर वहां रखा। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात पर राजी हूँ, तो तू नीचे क्यों गिरता है? बट ठीक है खा, जब उसने तुझे ड्यूटी की तेरी लगाई। सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक सहाबी थे, सालबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, इसमें तू है वही हाल तेरे लिए मुश्किल है ना ये जवाब सुनना। कहते पीर साहब फलां जगह से तवीज आया, वहां तुम्हारे लिए आ रहे हो गए, तो आपके हाँ। मैं कहता हूँ ये तवीज देने वाला अगर तवीज दे के अमीर बनाता है तो पहले खुद क्यों नहीं बनता? ये खुद तो 150 का तवीज बेच रहा है, अपनी बेचारे की हालत ये है। अगर इतना ही तवीज इसका चलता होता तो पहले 5 चुप जाओ इसके दरवाजे पे खड़ी हो। अजीब चक्कर है, और अजीब जगह लोग बोले गए, सुनते ही नहीं बात को। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे, तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तुझे हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। कहनी हुजूर दुआ करे, फरमाया साल पा तू बाद आ जा, हुजूर दुआ करे, फरमाया तू बाद आ जा। 2-3 दफा का जिद की, महबूब ने फरमाया जा फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीदे भी रेवड़ हो, फिर कुछ ऊँट ऊँटियां ले ली रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कुछ जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमे रह गया। जुमे के जुमे आते ज़कात का हुक्म आया, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा को भेजा, फरमाया जा उसे क्या तेरी ज़कात बनती है 2.5%। 10 करोड़ रुपया हो तो कितनी ज़कात बनती? 1 करोड़ की 2.5 लाख हुई ना, तो 10 करोड़ की कितनी हुई? तो बड़ी मुसीबत है जब बैंक से मैसेज आता है ना कि 25 लाख निकल गया तेरे अकाउंट से, बहुत बड़ी टेंशन हो। एक साहब मेरे पास आए, उनकी जमीन अचानक महंगी हो गई, अचानक पहले कुछ 15-16 लाख की एकड़ जमीन थी, फिर वो करोड़ की हो गई। तो मेरे पास आए, कहने लगे वो 10 करोड़ रुपए बनते हैं तो ज़कात। तो मैंने कहा आपने क्या किया? सारी जमीन पे उशर आता है उसमें ज़कात नहीं आती हो, आपने क्या किया? कहने लगे वो कुछ सोसाइटी के रूल के मुताबिक मैंने फाइलें वगैरह ले ली है, अब मैं ना कभी मौका आएगा तो उनको बेचूंगा। तो मैंने कहा तो आपका ये माल हो गया बिजनेस का, अब तो उसमें ज़कात आएगी। 10 करोड़ पे जब 25 लाख सुना तो कहने लगे फौरन देनी पड़ती है कि थोड़ी थोड़ी से भी काम चल जाता है। तो मैं उनका चेहरा देखने लगा, मैंने कहा नहीं वो तो आपको पता है, वैसे हज़रत उमर फरमाया करते थे बांट के ना दो, कोशिश करो किसी एक कोई दो, चलो किसी का कुछ बन जाए तो एक कोई देनी चाहिए। कहने लगे तो मतलब ये ऐसा ही हुक्म है? मैंने कहा किसी और से तय की। अब ये भाई लेते वक्त नहीं तुझे टेंशन हुई कि 15 लाख का करोड़ हो गया, उस वक्त तूने कहा कि अल्लाह, तो ये कैसी सोच है मुसलमान? इस तरह का इस तरह हमारे यहाँ जब किसी आदमी के हालात खराब होते हैं ना तो सबसे पहले वो इस तरह करता है कि जो मैं कहीं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ पहले उसे बंद कर। जिस रास्ते तुझे आ रहा था पहले तूने वो रास्ता ब्लॉक किया। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ कहती है मैं हुजूर को मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, साहबे सुफा के लिए कुछ दे रही थी तो मैंने गिनना शुरू किया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराते क्यों है? तो फरमाने लगी, महबूब फरमाने लगे अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दिया, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा, तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाए। लेकिन पहले ये वाला पहले दरवाजा बंद करो जहाँ से पैसे खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह करना भाई, इस दफा सूद जरा गर्मियों वाले ना खरीद, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में दे रहा है उसे देता रहे। लेकिन हम अपना नुकसान ज्यादती करते हैं अपने साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था प्यार की गोली है, फिर बोलता हूँ। एक बड़े बड़े प्यार वाले दोस्त है, एक दफा मुझे कहने लगे कि आप कई दफा ऐलान करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप इदारा भी बहुत ज्यादा बनने वाला है, बड़ी चीजें मैं देखता हूँ जो हो तो बड़ा निजाम अच्छा हो जाए, आप दुआ करें अल्लाह मुझे पैसे दे तो मैं बड़े सारे खर्च करूंगा उसके रास्ते। तो मैंने कहा अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, ये 9.5 करोड़ तेरे रास्ते में दे दे। तो वो चुप कर गया, जिस तरह आप नहीं कर गए सारे, तो चुप कर गया वो भी। उसने कहा जी नहीं जी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं क्या भले आज तो आप ही होती है, अभी तो आएंगे तो तब देखी जाएगी। तो तू यही अड़ गया, यानी 9.5 करोड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की दुआ पे भी आमीन कोई नहीं कहता कि चलो आमीन नहीं कहते। मैं कहते 50 लाख बचता सी भी, लेकिन तू इस सौदे पे तैयार है। जब ये सोच होती है, ये गलत सोच है, ये बात तो करते मुस्कुराने वाली, लेकिन ये सोच सही नहीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना जंग के मौके पर कि 800 सिपाहियों का खर्चा चाहिए, कहते मेरे पास 600 का था। यहाँ एक रवायत में हुजूर ने 1000 का ऐलान किया तो मेरे पास 800 का था। जब 2-3 दफा नबी पाक ने ऐलान किया तो कहते मैंने खड़े होकर कहा या रसूलल्लाह पूरा 800 की तरफ से। कहते मैंने 200 सिपाही का खर्चा उधार उठाया, लेकिन पूरे 2 महीने नहीं गुजरे, तेरा करीम ने मुझे कई गुना करके पैसे वापस आता। पर बात तो ये है कि तेरी वहां लौ लगी हो, तू तजारत करता है उन लोगों के साथ जो क्या दे सकते। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा, पहले तो कहा तेरे चल नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5 ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊँटों पे एक बकरी जाएगी तो बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा। अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हज़रत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करना कि मैं खुद आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा ने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर को कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल दे, अब हलाक हो गया, हाय अफसोस हलाक हो। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ ये मैंने क्या किया, नबी पाक को कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज़ की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बांध के लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है। तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं, माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ हैं, महबूबा मैं दौलत का क्या करूँ, आग लगा लिया, कबूल कर ले। फरमाया तू ले जा, तेरा नहीं कबूल, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विशाल ज़ाहिर किया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास आए, लाखों का माल, अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा कोई नहीं चाहिए। हज़रत उमर के जमाने में कहर पड़ गया, बारिश कल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बुहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें, आके रोए, उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा नहीं कबूल, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनका कबूल ही नहीं हुआ, और वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या है। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, हीरे और जवाहरात भी लेके आए, भूखे मरेंगे पर उसका कबूल है, उस बात पे राजी रहो, इस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ, उस हाल में राजी रहो। जो मुसीबत है ना देखने के वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता, कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है जो माली तौर पे बड़ा अमीर, उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है, पर जिस हाल में रब ने रखा
رکھا ہے اس حال میں رہ. عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے کہ بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ, تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں. میں نے پہلے بھی شاید آپ کو دفعہ کہا تھا, میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ گیا بھائی, بہت بڑا ادارہ ہے, اس کو چلائیں, اس کو سنبھالیں. میری والدہ سے میں نے کہا نیت ہوتی ہے نا انسان کی, میرا بھی دل لگ گیا. میری اماں پڑھی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا, حکمت بڑی تھی, سیاحی بڑی تھی. تو میں نے کہا جی ساؤتھ افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں, اٹھ کے میرے پاس آ گئی اور مجھے انہوں نے اپنے بازوؤں میں لے لی. پھر میرا ماتھا چوم, کہنے لگی پتر میں بال بھی نہ پوٹ کے دے کسی, ہم نے دولت کا کیا کرنا, تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا, رب کریم راؤنڈ کے لگا دے, خیر ہو جائے. تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا لیکن قناعت کریں, جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے. اللہ بڑا مہربان ہے, وہ آسانیاں کر دیا. تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تو سمجھ جا, قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں, روزی کس کی ذمہ داری ہے, اللہ کی. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا, تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو, اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو, پریشانی ختم ہوگی. مذہبی طور پر جب دیکھو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو, اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو, اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے. اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور نیک. اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ, اگر تو بیٹھا نا بازاروں پہ پوری والے پہ نظر کر اس کا کیا حال, اگر تو وہاں بیٹھا تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے, اگر تو وہاں ہے تو موٹر سائیکل والا دیکھ, اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر, اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ, اگر تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو پھر جھونپڑی والے کو دیکھ. اگر تو جھونپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا, کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھونپڑی بھی نصیب نہیں, جو سڑک پہ لیٹے ہوئے ہیں. اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے اسپتال میں دیکھ حال کیا ہے, لوگ کس حال میں. تو ہم شکر نہیں ادا کرتے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, نعمتیں چلی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کروں. تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر, تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی. اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب. امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت, اس وقت اللہ بانٹتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے تہجد کے وقت, اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں. لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے, تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہو, تو لینے کے وقت تو سویا تھا, ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا بھائی. جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کرنے اسے ملے گا, کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا, آپ کدھر آ گیا ہے, مثال دے رہا ہوں. تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے, تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے, ٹی وی دیکھتے, اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا, تو کیسے آئے گا تیرے پاس. اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا, بڑی عزتیں خراب ہوئی. فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, کیسے خالی واپس. سنو مسلمانوں, یومئذ تحدث اخبارها, جس نے زمین پر جو کیا ہوگا زمین وہ ساری خبریں نشر کر دے گی, اور خود سے نہیں کرے گی. بان ربک اوحالها, اللہ نے یہ کرنے کا اسے حکم دیا ہوگا, اسے پیغام آیا ہوگا, آ چلا دے سارا ٹیپ ریکارڈر, بول دے, بیان کر دے, کہہ دے جو تو نے ریکارڈ کیا ہے. بڑی ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں دھیان رکھیے گا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, احتیاط کیجیے گا کیمرے کی نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے. جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے, تو جس طرح چھوٹا سا کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے نا, یہ زمین بھی سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے, یہ در و دیوار سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ قیامت کے دن بول اٹھیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دے گا, یہ بات کرے گی, یہ بولیں گے سارے, اور یہ گواہی دیں گے ساری خبریں ساری. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی اور نسائی دونوں میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں زمین ہر بندے اور ہر بندی کے متعلق قیامت والے دن گواہی دے دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کیا تھا. ساری خبریں زمین نشر کر دے گی, سب کچھ بتا دے گی. اور ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو, یہ تمہاری اصل ہے. جو کام بھی کوئی شخص اس پر کرے گا قیامت کے دن زمین اس کی اطلاع دے گی. کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ کیونکہ ایسا کرنے کا اس کا رب اسے حکم ارشاد فرمائے گا, بول دے گی, وہ کہہ دے گی. بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننا اور تنہائی میں جرم کرنا, اکیلے ہونا تو سمجھنا کہ دروازے تو لگے ہوئے ہیں, کواڑ تو بند ہیں, پردے تو گرے ہوئے ہیں, کوئی جاننے والا نہیں. جس زمین کی پشت پر یہ جرم ہو رہے ہیں, عرش کا مالک فرماتا ہے وہ زمین بولے گی, وہ گواہی دے گی. کیوں؟ کہ اس کا رب چاہے گا وہ گواہی دے, تو بول کر گواہی دے گی, بتا دے گی. قربان جاؤں اے مدینے والے محبوب کے غلاموں, کیا تربیت کی ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے. مولا علی شیر خدا, امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو اس کمرے میں جاتے جہاں مسلمانوں کا مال رکھا ہوتا تھا, جو خزانے کا کمرہ تھا, وہ سارا مال ضرورت مندوں میں بانٹتے, حقداروں میں بانٹتے. پھر حضرت علی شیر خدا اس کمرے میں جھاڑو دیتے, پھر اس میں 2 رکعت نفل پڑھتے, اور پھر کہتے زمین گواہ ہو جا, اے در و دیوار گواہ ہو جاؤ, میں نے حقداروں کا مال حقداروں تک پہنچا دیا ہے. گواہ ہو جاؤ, سنو, یاد رکھو, اور اللہ کے حضور گواہی دینا کہ علی نے تمہارا حق ادا کر دیا ہے. بڑا شوق ہے نا لوگوں کو حضرت علی کا نام لینے کا, اور یہ شوق بڑا ہی پیارا ہے, بڑا ہی حسین ہے. چلو مولا علی کی اس بات پر عمل نہ کریں, ہم بھی کسی وقت کہیں نا زمین سے کہ ہم نے سارے حق ادا کر دیے ہیں, تو گواہ ہو جا. آؤ نا میدان میں, آؤ نا حیدری ہونے کا اور مولا علی شیر خدا کا نام لینے کا کوئی حق ادا کرو نا, اس رستے کے مسافر بنو نا. مولا کائنات شیر خدا, شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت علی شیر خدا بات کرتے فرماتے میں نے خزانے خالی کر دیے. علی کس کو دیے؟ فرمایا جس کا حق بنتا تھا, جو حقدار تھے, جو ضرورت مند تھے, جن کو پہنچانے کی ڈیوٹی لگی, وہ دے دیے سارے. تو حضرت علی سارے حقداروں کو دے کے کہتے گواہ ہو جا زمین. میرے عزیز, زمین قیامت والے دن گواہی دے گی. تنہائی کا پاک ہونا بڑا ضروری. اصل نیک وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں نیک ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا صحیح نماز کون پڑھتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے صحیح نماز وہ شخص پڑھتا ہے جو اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھے جس طرح لوگوں کے سامنے. کچھ لوگ بڑے سونے سونے سجدے کرتے ہیں, کب؟ جب کوئی دیکھ رہا ہو, اور اکیلے میں تنہائی میں کوئی دیکھ رہا ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لی, اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو غائب ہو گئے.
تنہائی کی نیکی انسان کو اصل عبادت گزار کرتی ہے، اور اگر تنہائی میں جرم کیا جائے، حضرت صوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سیاستہ میں حدیث موجود ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے اللہ کی بارگاہ۔ ایک سفید رنگ کا بڑا پہاڑ تھا جس کو تہامہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ بروز قیامت تہامہ پہاڑ کے برابر وزن رکھتی ہوئی نیکیاں، اتنی بڑا حجم رکھتی ہوئی نیکیاں اللہ کے حضور لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ہوا میں بکھیر دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، ان لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے یہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے اور تنہائی میں رب کی نافرمانی کرتے، اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتے تھے، شریعت کی حدوں کو پامال کرتے۔ جب تک تنہائی ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک اکیلے میں بھی انسان اسی طرح نیک نہیں ہوتا جس طرح سب کے سامنے نیک ہوتا ہے، تو اسے نیکی فائدہ نہیں دے سکتی۔ میرے بھائی، یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اللہ کے حضور دعا کریں اللہ دنیا میں بھی پردے قائم فرمائے اور آخرت میں بھی پردے قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پردہ پوشی فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے محبوب کی نگاہ میں رکھے۔